ମୁଁ ଆଜି ପୋଇରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବି। ଏଇଟା ମୋ ବାଡ଼ି ପୋଇ, ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ପୋଇଟା କାଟୁଛି। ଏଇଟା କଖାରୁ, ଆଳୁ और टिके मुग डाली एथिरे पड़िबो। एटा मुग डालटा टिके से पोई सागरे पड़िबो, टिके भल लागिबो। सेथरे टिके नड़िया पड़िबो। मु नड़ियाटा भांगी के रखि देइछि। परिबा काटिबा स्टार्ट करिबा। आगे कखारटा उडी छोट छोट साइज रे काटि देबी। पियाज 1.5टा आ गोटे टमाटो काटी देइछि। एबे हमें परिबा को धोइबा। सेतरे परिबा पकेइबे। एटा देसी मुग डाली से आम गोड़े गोड़ी तक बाहर करदबा। गोड़े गोड़ी तक बाहर करदबा। केते गोड़ी बाहरिला आम डाली पकेबा। पानी देदबा। जेतु पोईटा टिके लुणिया लगे टिके अल्प लुण देवा। गोटे सीटी आसबानी हाफ सीटी सुसु हेले ताको आमे बंद करदबा। आमे पोईटा भल भाव में धोईदबा। बासुती चलो मैं पोईटा काटिबा। मो सब जिन परिया पत्र पनिकी रे ही काटे। पियाज टिके जेहेतु मु पियाज कटा पियाज मसला करी से हाफ पियाज, अदा, रसुण, सुखिला लंका बाटी देइछि। टिके चिकन पाउडर, लंका गुंड, धनिया पाउडर चमच टे, जीरा पाउडर हाफ चमच, के हल्दी गुंड ताको मिक्स करदबा। मुझे टिके नड़िया गुंड देवी। पोईटा धोईकी काटी देकी रखी देइछि। एबे चला आमे करिबा पोई मुग डाली तरकारी। सरे जो सिझेइथिले आलू, मुग डाली, कखारू देखिबा से केते सिझिछि। बस ये बढ़िया सिझी जाइछि। चल आमे प्रथमे गैस टा ऑन करिबा। एटा तो आमे सोरसा तेल रे करिबा। सोरसा तेल टा टिके देबा। कटा पियाज पकेबा। मसलाटा जो मसलाटा बनई की रखी सब मसला देकी से मसलाटा देली।
मसला ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ତେଲଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମସଲା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାଟା ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋଟା ପକେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାରୁ ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲାଣି, ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ହେଇନି। मसला ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଇ ଶାଗଟା ମସଲାରେ ପକେଇବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ଡାଲିରେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ଡାଲି ଆଉ ପରିବାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦଉଛି। ଏଥିରେ ବି ପୋଇଟା ଟିକେ ଲୁଣ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ସିଝା ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ କଖାରୁ ଯୋଉ ରଖିଥିଲି ସିଝେଇଥିଲେ ହାଫ୍ ସିଟି ଦେଇକି, ସେ ଦରଦରିଆ ସିଝିଛି, ପୁରା ସିଝିନି। ଆଉ ଯାହା ସିଝିବା କଥା ଏ ଶାଗରେ ସେ ସିଝିବ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଢାଳିଲି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଡାଲି ଅଧିକା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପୋଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ, ତା ଡାଙ୍ଗ ସବୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ପୋଇଟା ଟିକେ ସିଝିବ, ଏଥିରେ ସେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବି, ନଡ଼ିଆଟା ଏଥିରେ ଟିକେ ସିଝିବ। ନଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ୟା ଉପରେ ଦେବି, ସେଟା ସିଝିବ। ଦେଖିବା କଣ ହେଲାଣି ପୋଇ ଶାଗ ତରକାରୀ। ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି कौन है जी। अरे वाह बढ़िया है। एबे हे गला पोई साग मुग डाली तरकारी। एबे खांतु खुआंतु और खाई की कहतु केमिति लागिला। मो चैनल को लाइक करंतु, कमेंट्स दियंतु, शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु।